बाबर, सबसे पहले तो गुल्डक और जज़ाकल्लाह। दूसरा 2022 में हमने फाइनल खेला वर्ल्ड कप का। बहुत से लोग समझते हैं कि जब फ़खर ज़मान इंजर्ड हुए, बाद में आपने मोहम्मद हारिस को लिया, तो उनकी 4 मैचेस में 3 इनिंग्स बड़ी शानदार रहीं, मगर उस वर्ल्ड कप के बाद वो सिर्फ 4 मैच खेल पाए। अब वो टीम का हिस्सा नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद उनके साथ ज़्यादती है। आप चूँकि सिलेक्टर भी हैं, कप्तान भी हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? इसी तरह ही आमिर जमान ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली सिडनी के अंदर, और पाकिस्तान टीम वाहिद टीम है बड़ी टीमों में जिनके पास एक भी फास्ट बॉलर ऑलराउंडर नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि फिट आमिर जमाल से इंजर्ड हारिस रऊफ ज़्यादा बेहतर है। देखें, आप टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस से आप रिलेट करें उसको कि वो T20 में वैसा खेले, क्योंकि देखें उस नंबर पे आपको बहुत प्योर आपको ऑलराउंडर चाहिए, और उसके लिए आपको पूरा जो एक जो बैट्समैन है, क्योंकि वो फिनिशर के तौर पे आपको जाना जाता है उस दौरान, अगर उस नंबर पे खेला बिल्कुल जिस तरह उसने इनिंग खेली, फाइन जो है वो ऑलराउंडर है। टाइम लगेगा थोड़ा सा उसको, और खेलेगा तो और जो है वो और पॉलिश होगा। तो उसमें हमने इस पे बिल्कुल डिस्कशन की थी, काफ़ी देर हमने इस पे बात की, डिबेट की, लेकिन हमने जो बेस्ट जो टीम के लिए था वो हमने उस पर डिसाइड किया। और जहाँ तक रही आपने बात की हारिस रऊफ़ की, और देखें हारिस रऊफ़ का जो मोहम्मद हारिस नहीं, वो आपने रिलेट किया ना, जी रिलेट किया आपने मोहम्मद हारिस रऊफ़ के साथ उसकी फ़िटनेस पे। देखें जहाँ तक उसकी बात रही है तो फ़िटनेस उसकी माशाल्लाह बहुत इम्प्रूव है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऑनेस्टली कि वो इतना जल्दी रिकवर करेगा, बॉलिंग करेगा, और वो बहुत कीन है। जो अच्छी चीज़ है जो उसको एज अ प्लेयर और एज अ प्रोफेशनल आप ये चीज़ आप में होनी चाहिए कि यार मुझे जो भी है मुझे कम बैक करना है, मुझे टूर्नामेंट करीब आ रहा है, मैचेस करीब आ रहे हैं, तो उसके जब भी बात होती है वो हमेशा पॉजिटिव और कीन बात करता है। तो ये चीज़ें मुझे चाहिए एज अ प्लेयर और एज अ स्पोर्ट्समैन। जब भी आपका प्लेयर कोई पॉजिटिव बात करता है, आई नो कि उस पर प्रेशर है बैक आने पे, और उस पर जो क्योंकि बातें बहुत हो रही हैं, इंजर्ड है, पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन रिस्पॉन्स तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि जब आप रेस्ट के बाद आते हैं, जब आप प्रॉपर अपने आप को रेस्ट देते हैं मेंटली फिज़िकली, तो आप आके एक डिफरेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो वो मुझे जो है वो जो हमने जो डिस्कशन की थी वो यही थी। और रहा हारिस विकेट कीपर, देखें उस दौरान जब थे वर्ल्ड कप के बाद जो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल उसको वैसी नहीं मिली, लेकिन नंबर जो था उसका वो जो टॉप ऑर्डर का था। अब टॉप ऑर्डर में जो है वो आप देख लें, मैं हूँ, रिजवान है, सैम है, फ़खर है, तो बिल्कुल उसको अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन अपॉर्चुनिटी उसको PSL में मिली थी। PSL में उसको अपॉर्चुनिटी मिली, जिस तरह उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली उससे नहीं हुआ। ये नहीं कि वो बुरा प्लेयर है, टाइम आता है ऐसा, हर बंदे पे आता है, हमारे पे भी आता है, लेकिन फिर हमने उस पर डिस्कशन की कि क्या हम उसको कहाँ खिलाएंगे, क्योंकि अगर वो खेलेगा भी या उसको टीम में भी रखते तो वो लोअर मिडल ऑर्डर पे खेलता। तो ये डिस्कशन, क्योंकि हम बहुत जल्दी उस पर ना कंपैरिजन और वो करते हैं कि यार इसको ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो आप ज़रा थोड़ा सा ये भी देखें कि वो किस नंबर पे खेलता है। तो वो थोड़ी चीज़ें हम डिस्कशन करते हैं कि यार उस नंबर पे या किस नंबर पे हमें ज़रूरत है, हमें पाकिस्तान की टीम को ज़रूरत है, तो वो डिस्कशन होती है। जो बेस्ट पॉसिबल होता है वो हम उसके साथ जाते हैं। बाबर, कल मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की आप लोगों के साथ, तो किस हद तक मोटिवेशन मिलेगी? उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए $1 लाख पर प्लेयर भी अनाउंस किया। एक तो ये बता दीजिए कि दूसरे नंबर पे आप जो मौजूदा टीम है उसमें आप किस प्लेयर को की प्लेयर समझते हैं कि वो बिल्कुल कलीदी किरदार अदा करेगा? देखें जिस तरह चेयरमैन साहब आके इंगेज हो रहे हैं टीम के साथ और मोटिवेशन दे रहे हैं, और वो सिर्फ वो मोटिवेशन दे रहे हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपना 100% दो, और रिज़ल्ट देखें हमारे हाथ में नहीं है। जब आप अपना 100% देंगे, अपनी एफ़र्ट डालेंगे एज अ टीम, तो रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आएगा। तो वो सिर्फ ये चीज़ चाह रहे हैं, वो हमेशा हमें कॉन्फिडेंस और बूस्टअप कर रहे हैं, और उन्होंने बिल्कुल जिस तरह आपने बात की है, बड़ी चीज़ें अनाउंस की, आपको एक चीज़ पता लगी है। फिर देखें की प्ले मेरे लिए सारे हैं। हेलो 1 2 3, हाँ जी सेट।
دیکھیں کی پلیئرز جتنے بھی ہیں اس 15 کے 15 کی پلیئرز ہیں. آن دا ڈے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا پلیئر جو آپ کو وہ ہے ڈفرینس ڈال سکتا ہے. امپیکٹ پلیئر جو ہے وہ آن دا ڈے آپ اس کو جج کر سکتے ہیں, کیونکہ اس ٹائم پہ آپ مجھ سے پوچھیں گے میرے 15 کے 15 پلیئر جو ہیں وہ کی پلیئرز ہیں. بابر صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیں. اچھا, بات یہ ہے کہ اس وقت تو موقع نہیں ہے کہ آپ سے تنقیدی بات کی جائے, لیکن کچھ جو تنقیدی لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں سوالات ہیں. مثلا گیری کرسٹن صاحب کوچ ہیں, آپ کے ہیڈ کوچ ہیں, تو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ہم ایسے کریں گے ویسے کریں گے. گیری کرسٹن کی جو میں نے ہسٹری پڑھی ہے, وہ جب 2008 میں انڈیا میں کوچ آئے تھے تو اس وقت دھونی کا پرابلم آ رہا تھا, بیٹنگ کا, کوہلی کا آ رہا تھا, ایشون کا آ رہا تھا, تو اس نے آگے پیچھے بیٹنگ لائن کی تھی. اگر کہیں وہ آپ سے غیر مقبول باتیں آپ سے کرتے ہیں, منوانا چاہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ بھئی آپ ایسے کر لیں, آپ اوپننگ پہ چلے جائیں, آپ نیچے آ جائیں, سائم کو رضوان کے ساتھ کھلا لیں, تو کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ آن کر لیں گے اس کو؟ اور دوسرا ہی بتا دیجیے گا, یہ مت کیجیے گا پلیز. دیکھیں یہ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ پرسنل گیم نہیں ہو رہی. جو ٹیم کے لیے بیسٹ ہوگا اس پہ ہم بیٹھ کے بات کریں گے اور اس پہ ہم لبیک کریں گے. یہ نہیں ہے کہ یہ میرا یا اس کا یا سیم کا, رضوان کا, شاداب کا, یہ چیز نہیں ہے. جو ٹیم کے لیے بیسٹ ہوگا, جو ٹیم کے لیے بیسٹ بیٹنگ لائن اپ ہوگی, جو ٹیم کے لیے بیسٹ بولنگ لائن اپ ہوگی, اس کے ساتھ جائیں گے. کیونکہ یہ جب آپ نے یہ چیزیں ایسے ورلڈ کپ جیتنی ہوتی ہیں تو یہ یہاں پہ انڈیویجول جو ہے وہ چیزیں آپ کو ایک سائڈ پہ رکھنی پڑتی ہیں. اور جب بھی آپ کو ایسی چیزیں آتی ہیں تو آپ کو ٹیم گول فرسٹ رکھنا پڑتا ہے, اور ٹیم کی جو ریکوائرمنٹ, کوچ کی ریکوائرمنٹ, ہماری گیری سے انڈیویجول بات بھی ہو رہی ہے, ہماری ایز اے ٹیم بھی بات ہوئی ہے, کافی وہ کین ہے اور ایکسپیرینس بہت ہے اس کا. جس طرح آپ نے بات کی, آپ نے آپ کے سوال میں سے میں نکال رہا ہوں کہ اس کا ایکسپیرینس بہت ہے. تو وہ اتنا جو میری اس سے ڈسکشن ہوئی ہے اتنا اس کو پتہ ہے کہ ہم کیا, ہماری کیا لائن اپ ہے اور ہم کس طرح کھیل رہے ہیں. اگر کہہ رہے ہیں تو جو ٹیم کے لیے بیسٹ ہوگا وہ پاسبل ہوگا انشاءاللہ. اور سب سے پہلے گڈ لک ورلڈ کپ کے لیے اور 7 میچز کے لیے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ آسٹریلیا میں بھی اور متعدد جو ورلڈ کپ ہوئے, میچز ہوئے, بھارت کے خلاف جو میچ ہوتا ہے اس کا سپر چارج وولٹیج ہوتا ہے پاکستان کے. ویسے تو ہر میچ امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن اس مرتبہ چونکہ ہم نے دیکھا ہے بڑے کلوز میچز, اکیلا ایک پلیئر اپنے ہاتھ سے نکال کے, پاکستان کے جو ہاتھ سے نکال کے اپنے بھارت کے میں لے جاتا ہے وراٹ کوہلی, اس کو پکڑنے کے لیے اس مرتبہ کیا پلان ہے؟ کیونکہ جب وہ پکڑا جاتا ہے, جب وہ آؤٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد 75% پاکستان کے حق میں یا دوسری ٹیم کے حق میں میچ چلا جاتا ہے. اس مرتبہ خاص طور پر ان کے کیا حکمت عملی اپنائیں؟ دیکھیں جب بھی آپ کھیلتے ہیں اوپوننٹ کے ساتھ, آپ کوئی نہ کوئی پلان لے کے چلتے ہیں, اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہر ٹیم کے اگینسٹ, یہ نہیں کہ صرف ایک ٹیم کے ایک بندے کے اگینسٹ آپ پلان کرتے ہیں. آپ ہمیشہ ہر ٹیم کے جو 11 سائڈ ہوتی ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ پلاننگ کرتے ہیں. بولنگ ہو یا بیٹنگ ہو, آپ نے ہر چیز کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے. اب نیو یارک میں ہو رہا ہے, اس کی وہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ جو ہے وہ کنڈیشنز ملے گی. وہاں پہ کیا جو ہے وہ ہم نے اس چیز کا منگایا کہ وہاں پہ کیا بیہیو کرے گا پچ, اس حساب سے پلاننگ کریں گے. بالکل دیکھیں ون آف دا بیسٹ پلیئر ہے, اور کوشش کریں گے کہ اپنی بیسٹ پاسبل جو پلاننگ ہو اس کے اگینسٹ کریں. جی بابر, ماشاءاللہ تمام کھلاڑی اب جو ہیں وہ فٹ ہوتے جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں, آ گئے ہیں, بلکہ اسکواڈ اناؤنس ہو گیا. بابر اعظم جو ہے 2 ورلڈ کپ کھیلنے کے بعد اب ظاہر سی بات میچور ہو گیا ہے, ٹیم بھی میچور ہو گئی ہے, بیکنگ بھی اس دفعہ کوئی پی سی بی کی جانب سے بہتر مل رہی ہے. تو ان سارے انوائرمنٹ میں آپ قوم کو کیا ہوپ دیتے ہیں؟ دیکھیں ہوپ ہمیشہ رکھنی چاہیے, ہر ٹائم ہوپ رکھنی چاہیے, اور ایز اے ٹیم ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ہوپ کو پورا کریں. اس جو بھی فینس کی جو خواہش ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ میچ جتا کے اچھی پرفارمنس دے کے ان کی چہروں پہ خوشیاں لانے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ یہ ایک چیز ہے جو سب کو, پوری قوم کو ایک پیج پہ لاتی ہے کرکٹ. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بیک آف دی مائنڈ ہوتا ہے کہ یار ساری دنیا, پاکستان اسپیشلی ہمارے فینس لوگ جب بھی میچ ہوتے ہیں تو وہ آ کے سب ایک پیج پہ ہوتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ یار جیت جائیں. ہماری بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنا 100% دیں, اور انشاءاللہ ہوپ جو ہے وہ ہماری
ہماری طرف سے یہ ہے کہ پازیٹیو رکھیں, دعا کریں کہ انشاءاللہ ہم جیتیں اور اپنی جو ایفرٹ ہے وہ پوری کریں گے. بابر گڈ لک آئرلینڈ اور انگلینڈ کی سیریز کے لیے اور اس کے بعد ورلڈ کپ کے لیے بھی. تو آپ کیا اسٹریٹجی اپنائیں گے ورلڈ کپ کے لیے بھی اور یہ جو اب سیریز آ رہی ہے اس کے لیے, کیونکہ لاسٹ جو ہم نے سیریز دیکھی ہے اس کے اندر روٹیشن پالیسی بینچ اسٹرینتھ کو آپ لوگوں نے یوز کیا ہے, کیا آپ اس سیریز میں بھی بینچ اسٹرینتھ کو یوز کر کے اپنی ایک بیسٹ 11 بنائیں گے ورلڈ کپ کے لیے؟ دیکھیں روٹیشن کے لیے اب میرے خیال سے ٹائم کم ہے کیونکہ ورلڈ کپ سر پہ, اور ابھی جتنے میچز بھی ہوں گے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جس ٹیم کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے ورلڈ کپ کے لیے ان کو پراپر اپرچونٹی ملے, کمبینیشن جو بھی ہماری بولنگ کی کمبینیشن ہے, بیٹنگ کی کمبینیشن ہے, وہ ہم سارٹ آؤٹ کریں گے اور کر لیا آلموسٹ, اور اس کو ہم لے کے چلیں گے. ابھی جتنے بھی میچز ہیں ہم وہ ہے جو ہماری بیسٹ اسٹرینتھ ہوگی اس کے ساتھ جائیں گے. بابر بھائی ہم 2 سال سے دیکھ رہے تھے, زیادہ عرصے سے بھی زمان خان اور وسیم جونیئر ٹیم کا حصہ تھے, تو ابھی حارث رؤف کے ساتھ دوبارہ جو حسن علی کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیتھ اوورز میں زمان خان اور وسیم جونیئر سے زیادہ بہتر ہے حسن علی؟ دیکھیں یہ میں بھی کافی دیر سے سن رہا ہوں کہ اس کو کیوں لایا. دیکھیں یہ سب سلیکٹر نے بھی کلیئر کیا کہ وہ بیک اپ کے طور پہ ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ 15 میں ہے. یہ تھوڑا سا ہم اس چیز کو سمجھیں کہ وہ بیک اپ کے طور پہ ہے. وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں ایکسپیرینس ہے, T20 کا, کرکٹ کا ایکسپیرینس ہے, یہ نہیں کہ میں صرف T20 کا, کرکٹ کا ایکسپیرینس ہے. آئی نو زمان خان جو ہے وہ بیسٹ بولر ہے, عباس تو آلریڈی ہے, لیکن ہم زمان جو ہے وہ نیو بولر ہے, تو آلریڈی ہمارے پاس 3-4 بولر ہیں نیو بال کے ساتھ, تو وہ اس لیے رکھا گیا. اور یہ نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پہ یا کسی کے ایک بندے کے کہنے پہ ہیں, 7 بندے ہیں, 7 سلیکٹرز ہیں, سب نے اپنا اوپینین دی ہے, سب نے اپنی رائے دی ہے, اور اس رائے کے بعد ڈسکشن کے بعد ڈیسائیڈ ہوا ہے. بابر سب سے پہلے تو بیسٹ آف لک آپ کو ورلڈ کپ کے لیے. بالنگ کی بات کروں گا میں کہ کمبینیشن آپ کے پاس کافی زیادہ آپشنز آ گئی ہیں عامر کے آنے کے بعد. اب اس طرح لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے پلینگ 11 بنانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ نسیم بھی ہیں, حارث بھی ہیں, پھر شاہین بھی ہیں. تو کس طرح سے آپ بالنگ لائن اپ کو پلینگ 11 میں شامل کریں گے؟ کیونکہ عامر کا اگر ہم بات کریں تو اس کا ایکسپیرینس ہے, اس نے چیمپئنز ٹرافی جتوائی ہوئی ہے پاکستان کو, تو انڈیا کے خلاف جو میچ ہے اس کے لیے سب جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کمبینیشن اپنا لے کے جائے گا, کیونکہ حارث رؤف کی فارم ابھی اس طرح نہیں ہے. سر میں آپ کو بھی 1 مہینہ پہلے تو نہیں بتا سکتا میں کس کمبینیشن کے ساتھ جاؤں گا. جب وہاں پہنچیں گے وہاں دیکھیں گے کیا صورتحال ہے. اس سے پہلے 7 میچ ہیں, اس میں بھی ہم نے اس پہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم نے چلنا ہے, اور جو بیسٹ کمبینیشن ہوگا اس حساب سے جائیں گے. بالکل جس طرح آپ نے کہا میرے لیے مشکل ہے, جب آپ کے پاس اتنی ٹاپ کلاس کی بولنگ ہو, آپشن ہو, تو آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ جانا ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے, دیکھیں انگلینڈ میں آپ کو کہیں پہ آپ کو 4 فاسٹ بولر کے ساتھ جانا پڑے, کہیں پہ 3 پہ جانا پڑے. ہم امریکہ میں جا کے دیکھیں گے کیا کنڈیشنز ہیں, وہاں پہ آپ کو 4 پہ جانا پڑے گا, 2 اسپنرس کے ساتھ یا 1 اسپنرس کے ساتھ جانا پڑے گا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کنڈیشن کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے, وہاں پہ جو اسٹیٹس ہیں وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, بولنگ کو کیا سوٹ کر رہی ہے, تو اس حساب سے پھر ہم پلان کریں گے. اچھا, ایک تو رضا بھائی بہت ماشاء اللہ بہت پیاری لگے, آپ شکریہ کرتے ہیں. اور بابر میرا یہ تھا کہ گیری کرسچن ایک بڑا نام ہے اور پاکستان ٹیم بھی ٹاپ 4 میں ایک اچھی اسائنمنٹ ہوتی ہے جسے کوئی بھی کوچ لینا چاہتا ہے. اب گیری کرسچن جب 20 دن پہلے ٹیم کو جوائن کریں گے تو ورلڈ کپ میں تو انشاءاللہ آپ کو گڈ لک ہی کہنا چاہوں گا. اگر خدا نہ خواستہ آپ کی امید تک ٹیم نہیں پہنچتی تو آپ کو نہیں لگتا کہ کپتان پہ زیادہ پریشر ہوگا ایز کمپیئر ٹو کوچ, کیونکہ کوچ کے پاس ایک ویلیویبل آرگومنٹ ہے کہ وہ مطلب ریسنٹلی جوائن کیا. کیا یہ اسائنمنٹ کوچ کی ورلڈ T20 سے پہلے ٹھیک فیصلہ ہے یا اس کے بعد انہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے؟ سر ایک یہ چیز جو ہے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس سے پہلے وہ آلریڈی وہ اپنی جاب ایک کر رہا تھا, اس کے بعد جو ہے جو اگر پی سی بی نے آفر کیے تو پھر اس نے ایکسیپٹ کی ہے. جتنی بھی ہماری بات ہوئی ہے بہت کین ہے, اور وہ اس کا جتنی بھی کوشش ہوگی کہ جتنا جیسے فنش ہو وہ ٹیم کو جوائن کرے. لیکن ان ٹچ بہت ہے, روز کی جو ہے وہ رپورٹ اس کے پاس جاتی ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں, جو اس کی پلاننگ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر ہو رہی ہے, ڈسکشن ہو رہی ہے کوچز کے ساتھ, ہماری پلاننگ بتائی جا رہی ہے. نیٹ کی آلموسٹ ہم بتاتے ہیں کہ وہ یار اس طرح آج پلان کیا ہے, ایسے کر رہا ہے, یہ بیٹسمین یہ کر رہا ہے, آج
बॉलिंग ऐसे हो रही है, तो ये ऑलरेडी जो है कम्युनिकेशन हो रही है। मेन चीज़ होती है कम्युनिकेशन। हाँ, इन पर्सन बिल्कुल जितना जल्दी वो टीम को ज्वाइन करेगा उतना हमारे लिए अच्छा है और टीम के लिए अच्छा है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस बहुत है, ही नोज़ कि कितनी जल्दी टीम के साथ जेल होना है। और ऑलमोस्ट देखें प्लेयर्स भी जितने प्रोफेशनल हैं उनको पता है कि कितना जल्दी हम इनके साथ होंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से जितने हमने एडजस्ट किया है, ये आप सबको पता है कि जितनी चेंजेस आई हैं, तो हमें पता है कि कितना जल्दी एडजस्टमेंट होना है। और ये क्रिकेट में भी है, देखें अब जितनी फास्ट क्रिकेट हो गई है, देखें आप टेस्ट मैच खेलते हैं 2 दिन 3 दिन बाद आपको वनडे खेलना पड़ता है, T20 खेलना पड़ता है, तो आप एडजस्टमेंट करते हैं ना। तो ये लाइफ में भी ऐसा है, आप किसी के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, आप अपने साथ वालों के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, अच्छा भी नहीं लग रहा लेकिन एडजस्टमेंट करते हैं। बाबर और दूसरा, सॉरी, आपके वो जो दूसरा सवाल था, प्रेशर, देखें प्रेशर ऑलवेज रहता है। प्रेशर ये नहीं है कि आप, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि आपको इस चीज़ का प्रेशर रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसी मेरी टीम है, जैसे लोग हैं, जैसे आप प्यारे प्यारे लोग हैं, तो आप सपोर्ट करते रहें, प्रेशर नहीं होगा इंशाल्लाह। बाबर, जैसे आपने बोला कि एडजस्ट करना पड़ता है, अब परफेक्ट चीज़ें हैं, आप कप्तानी वापस मिल गई, आपके पास कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन हम पाकिस्तानियों का, फैंस का अब ये माइंड बनता जा रहा है कि जी 200 रन्स बनाना ही मैच जीतने की मर्ज़ की दवा है। आपको लगता है कि ये बात दुरुस्त है? आप लोग सुनते हैं ये सारी बातें? देखें जितनी फास्ट क्रिकेट होगी आप बिल्कुल सुनते हैं, हम हर बंदे से सुनते हैं, आप सबके से चैनलों से सुनते हैं, सब लगे होते हैं इस तरह खेलना चाहिए और इस तरह। देखें मेरा मानना ये कि डिपेंड करता है, देखें चीज़ों को आपको एज अ क्रिकेटर आपको चीज़ों को देखना पड़ता है, कंडीशन क्या डिमांड करती है। हर ग्राउंड का एक डिफरेंट पैटर्नर है, जो डिफरेंट खेलने का पिच का बिहेवियर डिफरेंट है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, पिंडी में PSL में 200 हो रहे थे, 200 प्लस हो रहे थे, लेकिन इस बार जब हम सीरीज़ खेले हैं वो डिफरेंट बिहेव कर रहा था। तो ये आप जैसे चलते रहते हैं, आप सीरीज़ खेलते हैं, आप डिफरेंट बिहेव करती हैं चीज़ें डिफरेंट। जब आप लाहौर में आए हैं तो आप 200 कर रहे थे, लेकिन उसमें क्या है कि कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं, यहाँ 200 वाला नहीं है, 180 है, 190 है, फिर आप उसको अचीव करते हो। लेकिन आपको पता लग जाता है कि ये पिच कितने रन्स का है या कितना इस पे आप डिफेंड कर सकते हैं। ये आपको स्टैट भी बताते हैं, बिल्कुल हम स्टैट पे भी देखते हैं, लेकिन ऑन द डे आपको कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि कैसे होता है। फॉर्म भी होती है कि किसकी क्या है। अगर आपका टॉप ऑर्डर में 2 प्लेयर आपके फॉर्म में हैं या ऑन द डे आपको लग रहा है कि यार ये डिफरेंस डाल सकता है, तो आप 200 के बजाय 250 भी करते हैं, डिपेंड करता है। अच्छा बाबर, मेरा सवाल यह है कि मोहम्मद अली ने PSL में सबसे ज़्यादा विकटें ली, लेकिन दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड में उनको शामिल नहीं किया गया। आप समझते नहीं है ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है? और एक इंजर्ड हारिस रऊफ बेहतरीन ऑप्शन था मोहम्मद अली की निस्बत। सर किसी के साथ ज़्यादती नहीं हो रही, ये सबको हमने डिस्कशन किया है। देखें आप हारिस रऊफ को जो खेल रहा है वो पिछले 3-4 साल से खेल रहा है और उसकी बेस्ट जो परफॉर्मेंसेस हैं वो T20 में, और उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हैं और अच्छे मैचेस जितवाए भी हैं। मोहम्मद अली जो है वो न्यू बॉलर है। देखें थोड़ा सा जब वो मुल्तान से निकला है उसने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। हर प्लेयर को देखें आप बनाते हैं ना, तो कभी कभार आपको उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा उसको एक्सपीरियंस देना पड़ता है। आप ये नहीं है कि 1 या 2 परफॉर्मेंस, हाँ आई नो ये हम करते हैं कभी कभार, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का टैलेंट है। जब आपको लगता है वो आउटस्टैंडिंग टैलेंट है तो आप उसको टीम में लेते हैं। अदरवाइज़ जब आपको लगता है कि यार इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, ये इसको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तो उस पर भी डिस्कशन होती है। देखें ये इस पर मेरा या कोच का नहीं डिसीजन, इसमें 7 सेलेक्टर्स हैं, ये उनकी भी डोमेन है, उनको भी हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको लेके चलना पड़ता है। मैं अपनी ओपिनियन दे दूंगा कि ठीक है जी मैं करूंगा, बाकी 7 अगर एग्री नहीं करेंगे तो वो फिर उस चीज़ की आपको बैक करनी पड़ेगी। ये नहीं कि मैं कहूँगा जी मैं डिसएग्री करूँ या मैं उनको कन्विंस करूँ कि नहीं यार ये, मैं उनको लॉजिक दूँ। अगर वो मुझे आगे से लॉजिक देंगे तो ये ऐसे चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि अब डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हमने उस पर डिस्कशन की। देखें हर प्लेयर पे हमने बहुत
डिबेट की है, हर बंदे ने डिस्कशन की है। फिर मैं वही कह रहा हूँ, किसी के साथ ज़्यादती नहीं हो रही, सब हमारे प्लान्स में हैं, तो हम उनका नाम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, टीम में ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो उसके साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन वो हमारे बैक ऑफ द माइंड और उसको उन पर डिस्कशन होती है। बाबर भाई, मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से मेरा सवाल है, इसमें पावर प्ले की बहुत ज़्यादा अहमियत कंसिडर की जाती है, लेकिन हालिया दिनों में हमने देखा कि न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी और वैसे भी सर्वे के मुताबिक जो हमारी नेशनल टीम है वो पहले पावर प्ले में जो 6 में उसमें जो एवरेज स्कोर होता है उससे बिलो है। तो तरबियती कैंप में इसके ऊपर भी कोई फोकस और काम और इसके ऊपर कोई हुआ है काम? सर जितना मुझे पता है कि हम मोस्टली जो है वो पावर प्ले 50+ होता है। हम कह सकता हूँ कि 2-3 ऐसे मैचेस होंगे जिसमें हम 30 या 45 के दरमियान होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी मैचेस हुए हम 50+ हुए हैं। अब आप उसमें कह रहे हैं कि 100 कर जाएँ, वो एक डिफरेंट वो एक डिपेंड करता है उस पर फॉर्म पे। लेकिन आप थोड़ा सा ये भी देखें कि जो मेरी और रिजवान की एक डिफरेंट खेलने का एक तरीका है। हमने उसमें हमने 70 भी किए, उनमें हमने 60 भी किया, उसमें हमने उस चीज़ में हमने 200 भी चेज़ किए। जब सैम आया, सैम एक डिफरेंट प्लेयर है, वो इम्पैक्ट डाल सकता है। वो जब खड़ा होता है आपको लगता है कि यार ये 5 में 80 भी कर जाएगा। उसमें मुझे भी लगता है कि यार ये मुझे जो पहले 5 ओवर हैं या 6 ओवर हैं उसमें डिफरेंस डाल सकता है। डिफरेंट है हर चीज़, हर प्लेयर के साथ डिफरेंट है। लेकिन ये नहीं हुआ कि हमने हाँ 1-2 मैचेस में होगा, वो डिपेंड करता है कि आप गलती हो सकती है। अब ये नहीं है कि हम हर मैचेस में 60+ करेंगे या 50+ करेंगे। आपको वहाँ पे अगर 2 विकेटें गिर गई हैं तो हमने क्या है, थोड़ा सा सेंसिबल भी तो खेलना है। हम थोड़ा सा उसको थोड़ा सा बिल्ड करेंगे, उसके बाद अपना प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये एक सारी एक ये है ना थिंकिंग की बात है और प्लानिंग की बात है, और जो ऑन द डे जो खेल रहा होता है वो डिपेंड करता है। हमारा भी होता है कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट में कर रहे हैं और हम उस पर काम भी कर रहे हैं और हमने करके भी दिखाया। ये नहीं कि नहीं किया, हमने किया है, लेकिन आपको मेरे ख्याल से नहीं नज़र आया कि हमने कम किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में कोशिश करेंगे कि स्कोर बेहतर करेंगे। उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आपने देखी है कि हम जो है वो पावर प्ले के जो शॉट्स हैं, स्पिनर्स पे हम ओपन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, फास्ट बॉलर पे हम जो है वो पावर हिटिंग कर रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट आएगी। देखें, सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। मैं नहीं ये कह रहा कि हम ठीक हैं, गलतियाँ होती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हर डे बाय डे इस चीज़ को सीखें। देखें, आप 70 करते हैं, आप अगले दिन आते हैं तो वो चीज़ नहीं होती, तो इसका मतलब हम ख़राब तो नहीं है, गलती हो जाती है।